परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करवा आज ऑनलाइन आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन आस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान वंदे मातरम आउ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आमे माँ और प्रभु को नीरव ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठा रही 638। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आमे जोब्रा कटकरू स्वर्ण अपा को अनुरोध करुचु। स्वर्ण अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आमे समस्ते नीरव माँ को प्रभु को ध्यान करूँ। समस्ते टिके साइलेंस हवा। सावित्री बुक 10 द बुक ऑफ द डबल ट्यूलाइट कैंटो 3 द डिबेट ऑफ लव एंड डेथ। For who, being mortal, can dwell glad alone? Then Satyavan shall glide into the past, his gentle memory pushed away from thee by new love and thy children's tender hands, till thou shalt wonder if thou lovest at all. So, such is the life earth's travel has conceived, a constant stream that never is the same. But Savitri replied to mighty death, O dark ironic critic of God's work, thou must the mind and body's faltering search for what the heart holds in a prophet hour, and the immortal spirit shall make its one. Mine is a heart that worshipped, though forsaken, the image of the God its love adored. I have borne in flame to travel in his steps. Are we not they who bore vast solitude seated upon the hills alone with God? Why dost thou vainly strive with me, O death, a mind delivered from all twilight thoughts, to whom the secrets of the gods are plain? For now at last I know beyond all doubt the great stars born with my unceasing fire, and life and death are both its fuel mate. Life only was my blind attempt to love. Earth saw my struggle, heaven my victory. All shall be seized, transcended, that shall kiss, casting their veils before the marriage fire, the eternal bridegroom and eternal bride. The heavens accept our broken flights at last, on our life's prow that breaks the waves of time. No signal light of hope has gleamed in vain. She spoke the boundless members of the God, as if by secret ecstasy assailed, shuddered in silence as obscurely stare ocean's dim fields delivered to the moon. Then lifted up as by a sudden wind around her in that vague and glimmering world, the twilight trembled like a bursting veil. आमे एत बड़ जाए मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव माँ और प्रभु को ध्यान करूँ। एवं कार्यक्रम समय होती प्रभु और माँ चरण कमल गोटे मातृवंदना निवेदन करवा। आज प्रभु और माँ चरण कमल मातृवंदनाटी निवेदन करने आम जोड़ा केउझर कुनिअपा को अनुरोध करुचु। कुनिअपा आपण गोटे मातृवंदना प्रभु और माँ चरण कमल निवेदन करंतु। तुम छड़ा जीवन रे मोर किछि नाही किछि नाही किछि नाही किछि नाही बंचिछि बंचिबी बंचिछि बंचिबी चिरदिन लागि केवल
ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତୁମରି କୋଳର ଶିଶୁଟିଏ ହେବି, ଅବୋଧ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିବି। ତୁମରି କୋଳର ଶିଶୁଟିଏ ହେବି, ଅବୋଧ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିବି। ହସରେ ଲୁହରେ, ହସରେ ଲୁହରେ ରହିଥିବି ମା, କେବଳ ତୁମକୁ ଚାହିଁ ମା, କେବଳ ତୁମକୁ ଚାହିଁ। ତୁମ ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିବି ବାଟ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ମା କରିବ ଆକଟ। ତୁମ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିବି ବାଟ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ମା କରିବ ଆକଟ। ତୁମ ଖୁସି ବିନା କିଛି, ତୁମ ଖୁସି ବିନା କିଛି ମୁଁ ଯେ ଚାହେଁ ନା, ଏତିକି ଜାଣିଛି ମୋହି ମା, ଏତିକି ଜାଣିଛି ମୋହି। ତୁମ ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି କାମନା ବାସନା ସକାଳ, ଛୋଟ ଜୀବନକୁ କରନ୍ତି ବିକଳ। ତଥାପି କାମନା ବାସନା ସକାଳ, ଛୋଟ ଜୀବନକୁ କରନ୍ତି ବିକଳ। ଦିଅ ମା, ଦିଅ ମା, ଦିଅ ମା, ଦିଅ ମା ହୃଦୟରେ ବଳ, ତୁମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ମା, ତୁମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ତୁମ ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ରାଗ ରୋଷ ହିଂସା ଅହଂ ମୋର ନିୟ, ଅସ୍ଥିର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥିର ମୋ କରାଅ। ରାଗ ରୋଷ ହିଂସା ଅହଂ ମୋର ନିୟ, ଅସ୍ଥିର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥିର ମୋ କରାଅ। ତୁମରି ହେବାକୁ, ତୁମରି ହେବାକୁ ମୋ ସାଥେ ରୁହ ମା, ନୀରବ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ମା, ନୀରବ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ। ତୁମ ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚିବି, ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚିବି ଚିରଦିନ ଲାଗି।
କେବଳ ମା ତୁମ ପାଇଁ, କେବଳ ମା ତୁମ ପାଇଁ। ମା ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ରହିଛି ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ପ୍ରେମ ହିଁ ଧରା ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ସଂଯୋଗ ସେତୁ। ପ୍ରେମ ହିଁ ଧରା ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ସଂଯୋଗ ସେତୁ। ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦି ବ୍ରାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଟୁଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍। ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦି ବ୍ରାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଟୁଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍। କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାମନଯୋଡ଼ି କୋରାପୁଟରୁ ଆମେ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ବିଜୟ ଅପାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବିଜୟ ଅପା ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ହିଁ ଧରା ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ସଂଯୋଗ ସେତୁ। ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦି ବ୍ରାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଟୁଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍। କରୁଣାମୟୀ ମଧୁମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଟୁଇକ୍ସଟ୍ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍। এই ଧରା ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ ସେତୁ। ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରବର ଗୋଟିଏ ଶୁଷ୍କ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପରମ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ହେଇଥାଏ ସେଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ହେଲା। ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୁଝିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କଲେ, କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିକି ମାରିଲେ, ପିଟିଲେ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ସେଇଥିରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲେ, ବହୁତ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେ ମରୁଭୂମିର ବାଲିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେ ବହୁତ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡେ ମରୁଭୂମିରେ କେବଳ ବାଲି ଛଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ତା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କିଛି ଆହୁରି ସେମିତି ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ଦୂରରେ ହଠାତ୍ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଳିମ୍ବ ବୁଦାଟିଏ ସେ ଦେଖିଲେ। ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର ବୁଦାଟିଏ ଦେଖିଲେ, ଛୋଟ ବୁଦାଟିଏ। ସେ ଭିତରକୁ ସେ ସତ୍ତା ଜଣକ ତାର ତଳୁଆ ଡାଳ ଭିତରକୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଇ ପଶିଗଲେ, ଲୁଚିଗଲେ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଡୁଥିଲେ, ଗୋଡଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖି ପାଇଲେନି। କୋଉଠି ଗଲେ, କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଉ ପାଇଲେନି। ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଡାଳିମ୍ବ ବୁଦା ମୂଳରେ ସେ ବସିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛଟି ବଡ ହେଇଗଲା, ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ବିସ୍ତୃତ ହେଇଗଲା, ଡାଳ ପତ୍ରରେ ପୁରାପୁରି ଗହଳ ହେଇଗଲା, ଏତେ କଭର ହେଇଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ
धीरे धीरे तांकरी से पवित्र रक्त जो क्षत विक्षत होते से पवित्र रक्त पड़ी बिंदु बिंदु माटी ऊपर पड़ी एवं से मूर्तिका उर्वर हो गला। सबु से अल्प समय कथा से मूर्तिका खूब उर्वर हो गला एवं से डालिंब बुदाटी भारी चमत्कार फूल गुड़े पूरा पूरी ढांकी हो गला। से फूल गुड़िक कमला रंग मिशा गाढ़ लाल रंग गोटे पाखुड़ा भरपूर होकर से फूल गछटी सारा फूल हो गला। माँ कहते ये फूल गुड़िक होती से फूल जो गुड़िक आम दिव्य प्रेम को धारण कर। तेणु माँ डालिंब फूल को दिव्य प्रेम बोली कहते। इथरु आमे बुझीपर दिव्य प्रेमर एते क्षमता और सामर्थ्य अच्छी जे मनुष्य ताको बुझी पारुनी। निजर बुद्धि ज्ञान द्वारा मध्य से तांको बुझी पारिनी। तांको हतादर करिछि दिव्य प्रेम को एवं से दिव्य प्रेमर बिंदु गुड़िक माटी रे पड़ी तार उर्वरता बढ़ाई दउछन्ति एवं वृक्ष भली गोटे अविकसित चेतनार मध्यरे एमिति जागृत करुचंदी तार विकास ता भितर सुंदर फूल गुडे फुटी पारुचंदी। ता भितर गोटे दिव्य प्रेमर प्रस्फुटन हैला। एई कथा माँ बुझेबा को चाहिचंदी। मनुष्य बुझेबा को असमर्थ दिव्य प्रेम को, किंतु दिव्य प्रेमर इति महान सामर्थ्य और क्षमता रही। दिव्य प्रेमर सबु बेले दिव्य शक्ति जेमिति दिव्य प्रेम सेमिति सी भी गोटे शक्ति ताकू मनुष्य सबु बेले बुझी पारेनी। आउ सबु बेले से ताकू हतादर करे। विभिन्न आक्रोशमूलक कार्यकलाप ता सहित से करि थाए ताकू महत्व को केबे भी बुझेनी। एटा ही एठी मां गुरुत्व देछन। आउ ताहा द्वारा केते महत्तर कार्य पृथ्वी रे संभव हे पारि थांता जहार छोट किछि मुहूर्तर प्रभाव रे ए गछरे एते परिवर्तन हे गला, एते दिव्यता भरि गला, एते प्रेमर एते सामर्थ्य से कथाटी मां एई वर्णनाटी माध्यम रे बुझेबा चेष्टा करछन। ताहले देखिबा ए दिव्य प्रेम कोन, व्हाट इज डिवाइन लव। आमे साधारणतः जो भल पाइबा आम भितर अछि मां सेटा को कहउचंदी जे तमे कहउच you say I love that person but at the same time you say I want to be loved। आमे जेते बेले गोटे लोक को भल पाए से जे भी हो आमे ताको भल पाउछे माने तार प्रतिबदल रे आमे चाहूचे मते भी से सेते की भल पाओ। एमिति मनुष्य माने भल पाइबा को बुझेंती बा एई भली भल पाई थांती। आउ केमती भल पाई थांती मनुष्य भितर जो भल पाइबाटी थाए ताहा जे कोनोसी संपर्क हो ना काहेकि ताहा जो भली भल पाइबा हो ता केवल तैयारी हे था काहाकु ने कि अज्ञानता आउ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बुझावणार अभाव थाए ता भितर केते गुडे दोष दुर्बलता रही थाए ता भितर से भल पाइबा भितर। आ गोटे भल इंपोर्टेंट जिंस मा कहउचंती द टेरिबल सेंस ऑफ सेपरेशन। अर्थात जने आउ जनक ठारू अलगा बोली गोटे भावना थाए। मु ताको भल पाउची किंतु मु ता ठारू गोटे अलगा व्यक्तित्व। आमे एक सत्ता बोली आम भल पाइबा भितर न थाए। से जने अलगा एवं मु जने अलगा। ए जो अलगा अलगार भावना को नेइकरी आमर भल पाइबाटी होई थाए। मानविक भल पाइबा जहाँ सब आम शिखीचे एई दोष दुर्बलता गुड़ी को नेइकरी से भल पाइबाटी संगठित होता है। ताहले दिव्य प्रेम केमिति हेथिबो एई गुडाक जदि ता भितर न थिबो ताहा जो प्रकार प्रेम बा जो प्रेमटी हबो ताहा होचे दिव्य प्रेम। एई गुडिक सब मिसी थिबारु प्रेम तार दिव्यता हरेइकरी ए भली स्तर रे पहुंची। एगुड़िक नथिले से प्योर डिवाइन लव ए होची दिव्य प्रेम। तापरे देखिबा प्रेम होची विश्वगत
एवं शाश्वत केमिति महान जेते सब विश्वगत शक्ति रही से भितरु प्रेम गोटे विश्वगत शक्ति यह एक दिव्य शक्ति यह गोटे सचेतन शक्ति और यह से सचेतन शक्ति हेइतिबारु यह से पृथ्वी रे निजर परिप्रकाश अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन चाहे यह सेथिपाई कि सचेतन भावरे से मैनिफेस्टेशन पाई से इंस्ट्रूमेंट्स बा जंत्र गुडी को बाछे कहा माध्यम देखि से निजको प्रकाश करे आउ से मानक भितरे ही ए दिव्य प्रेमर स्पंदन गुडी को जागृत कराए ए जो प्रेम शक्ति से ए कार्य करे आउ केवल जे मनुष्य मानक भितरे प्रेम प्रकाशित होता है बा अभिव्यक्त होता है ताहा नुहे ए सबुठी अछि ए जगत रे विश्व रे सबुठी से अछि एमिति कि जड़ पत्थर भितरे अछि उद्भिद भितरे अछि प्राणी मानक भितरे मध्य रहिछि समस्त भितरे किंतु जहा भितर देकी एबे से प्रकाशित हेछि जो गुडी को भितर देकी जो मानक भितर देकी प्रकाशित हेछि से जो जंत्र गुडिकर अज्ञानता जोगु आ अपूर्णता जोगु प्रेम तार सीमितता भितरे बांधी जाइछि एवं विकृत हेकि प्रकाशित होछि तार पूर्ण परिप्रकाश दिव्यतार सहित पूर्ण परिप्रकाश आज जाए हे पारेनि तेणु से विकृत रूप में प्रकाशित होछि वर्तमान आमे जहा को प्रेम बोली भाबुछि ताहा होछि तार विकृत रूप आउ ए सृष्टि रे आरंभ रो ए दिव्य शक्ति रहिथिला एबे मध्य रहिछि भविष्यत रे मध्य यह पूर्ण प्रकाशित होई निजको प्रतिष्ठित करिवो तेणु प्रेम विश्वगत एवं शाश्वत या मां कहछन्ते तापर पुणी मां कहछन्ते लव awakens क्रिएशन प्रेम ए सृष्टि को जागृत कराए मां कहछन्ते लव इज ए सुप्रीम फोर्स which the eternal consciousness sent down from itself into an obscure and darkened world that it might bring back that world and its beings to the divine अर्थात ये जो पार्थिव जगत तार अज्ञान तार अंधकार मध्य से भगवान को भूली जाइथिला परम दिव्य चेतना ए अंधकार मध्य को प्रेम को पठेले कौन पे पठेथिले ना से जगत को पुणी थरे भगवान को निकट को फेरे आनिबो से भगवान का ठारो सृष्टि हेछि किंतु से भूली जाउछि भगवान तेणु दिव्य प्रेम आसी एथि पाए जे पुणी थरे ए सृष्टि को एवं सृष्ट जीव को भगवान को निकट को फेरे नब अर्थात तांकर परिप्रकाश ए सब भितरे हेबो पूर्णतः सबकिछि भगवान होय उठि ए सृष्टि वर्तमान से प्रेम मध्य दे ऊर्ध्वकु भगवान को निकट को ही गति करछि चेतना रे अग्रगति करूछि इवोल्यूशन देखि ए सृष्टि रे सब किछि जेमिति मां कहउछन्ती आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा एठी ए सृष्टि रे सब किछि जेमिति गोटे अंध गोटे अजଣା जिनिस को खोजुछि सेही परि भाबरे ए सृष्टि चलेछि समस्त अंधटे जेमिति किछि खोजुताय किंतु से जाननी से कोन खोजुछि ताको देखा जाने कोठी खोजिबो ए भली अवस्था ए सृष्टि रो से खोजुछि किंतु से जानेनी कोन से खोजुछि सृष्टि रे समस्त आमे सेया करूछे से जाई जाई ए मानवीय प्रेमर गोटे जोटा को से ऊर्ध्वतम बा शुद्धतम परिप्रकाश बोली कहूची जहा कि वर्तमान पर्यंत जो स्थिति रे ताहाको शुद्धतम परिप्रकाश कहा जीव प्रेमर सेटा होची गोटे मार तार संतान प्रति प्रेम ए स्तर रे जाई पहुंची तार सर्चटा ता खोजिबाटा से प्रेम को से खोजुची से खोजिबाटी जाई वर्तमान मार तार संतान प्रति जो प्रेम सेही भली स्थिति रो शुद्धतम प्रेम वर्तमान स्तर रे ताहा सबुठार शुद्धतम प्रेम से स्तर रे से पहुंची किंतु यह पर मध्य ए प्रेम
एपर्यंत आहुरी खोजा चली सृष्टि आहुरी खोजुची जमती आउ किछि बाकी रही से आहुरी किछि खोजुची किंतु से एपर्यंत जानिनी जे से कौन खोजुची एवं जहाँ खोजुची सेटा केमिति हेइथिबो जिनिसटा से जानिनी जेतेबेले मनुष्यर चेतना से दिव्य प्रेम प्रति टिके जागृत होबो आ से दिव्य प्रेम को से सेतेबेले टिके अनुभव करि परिबो सेतेबेले ही देखि से जानि परिबो बुझी परिबो से जो तार हृदय देकी अनंत काल धरी की जो जिनिस को खोजुथिला यह होची सेई वस्तु ताहा ही जहाँ को से खोजुथिला दिव्य प्रेमर स्पर्श टिके पाइले से जानि परिबो याकु तो खोजुथिली वास्तव रे सेतेबेले ही से जानि परिबो जे जहाँ को से खोजुथिला एही होची सेई जिनिस सेई दिव्य प्रेम बोली जदि टिके ता चेतना रे से तार स्पर्श पाइला तेबे जानिबो नहले से तार अपूर्णता भितरे खोजी चलीची आहुरी किछि बाकी रहिगला पूर्णता पाइबा पाए तेणु से खोजुची किंतु से जानेनी कि को दिगरे खोजिबो केमिति खोजिबो किंतु ताकू नहीं चलछि जो प्रेम भगवान एई सृष्टि को पठै चंती ताहा पुणी थरे सब किछि को से दिव्यता आड़ को नउची से प्रेम समस्तଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି एक खोजिबार कामटी आगको आगको नहीं चलीछि समस्ते सेइथि पई दिव्य प्रेमर स्पर्श दिगरे आगको 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 चलुछंती खोजुचंती वर्तमान पर्यंत शुद्धतम प्रेम को अनुभव कले भी ताठारु आहुरी अधिक किछि अछि बोली ताको खोजुचंती तापरे आमे देखिबा ए दिव्य प्रेमर अभिव्यक्ति केमिति हेछि केमिति हबो मां कहउचंती टू मैनिफेस्ट द डिवाइन लव you must be capable of receiving the divine love मां कहउचंती to manifest the divine love you must be capable of receiving the divine love तुमे निजो को एतिकी योग्य करिबा दरकार भगवत प्रेम को ग्रहण करिबा पाए हेले ही तुमे दिव्य प्रेमर परिप्रकाश करिबा को योग्य दिव्य प्रेम को प्रथमे तुमे ग्रहण करिबा को योग्य होई उठिबा दरकार एवं तापरे जायकी ताहा तुम भितरे परिप्रकाश हबो पुणी कहउचंती द वाइडर एंड क्लियरर द ओपनिंग टुवर्ड्स द डिवाइन लव द मोर द मैनिफेस्ट लव डिवाइन इन इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी तुमे जेते जेते निजको अधिक अधिक खोली धरुथिबो दिव्य प्रेम प्रति सेति की अधिक अधिक दिव्य प्रेम तुम भितरे तार मूल शुद्धता सहित प्रकाशित होबो आमे जो अनुपात रे भगवत परिप्रकाश र प्रयास करिबा सेही अनुपात रे आमे ग्रहणशील होबा जेतिकी जेतिकी आमे भगवत अभिमुखी होई उठिबा जेतिकी भगवत अभिमुखी होई उठिबा सेही अनुपात रे आमे ग्रहणशील होबाकू लागिबा आ सेही ग्रहणशीलता अनुଯାयी आम भितरे डिवाइन लव प्रवेश करिवो एवं धीरे धीरे ताहा प्रकाशित हो जो माने ए पृथ्वी को आसी एटी भगवान परिप्रकाश रूपांतर पई प्रयास करिसेंती एमती सेमानंक मध्यरु केतेकंक मध्यरे ए दिव्य प्रेम विशाल परिपूर्णता सह अभिव्यक्त होइथिला केतेकंक मध्यरे ए अभिव्यक्तिटी एते पूर्णतर भी हेतिला जे सेमानंकु मानव जाति पूरा भूल बुझीथिला अर्थात बुझी पारला नाही बरं सेमानंकु एमिति आख्या देथिला बोली मां कहउचंती बरं सेमानंकु हार्ड एंड अनलविंग बोली कहिछि कठोर प्रेमहीन बोली कहिथिला तांको भितरे दिव्य प्रेम प्रकाशित होइछि किंतु केही तांको बुझी पारनांती भाबिचंती जे तांको भितरे प्रेम ही नाही से माने पूरा कठोर काहे कि एमती बुझिले से माने तांको कारण होची मानव जहा को प्रेम बोली कहूची ताहा सब होची भावावेग जनित गोटे दुर्बलता मां कहउचंती एटा मनीष आज पर्यंत जहा प्रेम बोली बुझीची ताहा होची गोटे इमोशनल वीकनेस इमोशनल सेंटिमेंटल वीकनेस बोली कहउचंती तेणु
ଏଇ ଭାବାବେଗ ଜନିତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇକରି ସେ ଭାବୁଛି ପ୍ରେମ, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ସେ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଉଥିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସକ୍ତ ହେଇ ପଡୁଥିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ସେମିତି ସବୁ କିଛି ନିବେଦନ କରୁଥିବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆମର ରହିଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରେମ ଭିତର କଥା। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଜଣକ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ନିଜକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପୁରା ଭୁଲିଯାଏ। ନିଜର କୌଣସି ଭାବାବେଗ ବି ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରତିଦାନ ବି ସେ ଆଶା କରେନି, କେବଳ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ସଦୃଶ ସେ ଦେଇଦିଏ ସେଇ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଟି ପାଖରେ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଏଇଭଳି ସେ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଲାଗନ୍ତି କଣ? କଠୋର ଏବଂ ପ୍ରେମହୀନ। ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଆସକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତିନି, ଏଇଭଳି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ହୁଏନି ପ୍ରେମକୁ ନେଇକରି। ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଅବିଚଳ ଅଚଞ୍ଚଳ ରହି କେବଳ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଟି ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦାନର କିଛି ଆଶା ବି ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମହୀନ ବୋଲି କହେ, କଠୋର ବୋଲି କହେ। ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯଦି ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ କଥା ନବା, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ମାନବ ଜାତି ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲା, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପୁରା କଠୋର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରେମହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେଲା? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିଦାନରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କଣ, ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କଣ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ହବ ଯେ ସେଥିରେ ଜଣେ ନିଜକୁ ପୁରା ଭୁଲିଯିବ, କୌଣସି ଭାବାବେଗ ତାର ରହିବନି, କୌଣସି ପ୍ରତିଦାନ ସେ ଆଶା କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଏ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ହଉ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖି ଆମେ ସହିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏମିତି ଚାରିଟି ମାନବ ସେବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସମାଜ ସେବା ମାନେ କଣ ବୁଝୁ? ଯେ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ରୋଗୀର ସେବା କରିବା, ଏମିତି କଥା, ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ସେବା ବା ସମାଜ ସେବା କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେ କଥା ଆମେ ମାଙ୍କ କଥାରୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, yes, there is a sublime charity, one which rises from a happy heart, from a serene soul. ହଁ, ସତରେ ଗୋଟିଏ ଗାରିମାମୟ ସେବା, ମାନବ ସେବା, ସମାଜ ସେବା ରହିଛି, ଯୋଉଟା କୋଉଠୁ ଆସେ, କୋଉଠାରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ? ତ ଗୋଟେ ହାପି ହାର୍ଟ, ଗୋଟେ ଖୁସି ହୃଦୟରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସମାଜ ସେବା ରହିଛି। ସେଥିରେ କଣ? one who has own inner peace is a herald of deliverance wherever he goes, a bearer of hope and joy. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ଶାନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେଇଯାଏ। ସେ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ସେ ସବୁଠି ଆଶା ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରେ। ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, yes, there are certain men whose thoughts are all love, who radiate love, and the mere presence of these individuals is a charity more active, more real than any other. ମା କହୁଛନ୍ତି ସତରେ
एमिति किछि व्यक्ति अछंती जो मानकर चिंता होची केवल प्रेमपूर्ण चिंता केवल तांकर रहिछि। तांको भीतरु प्रेम विकृत होची आ तांकर उपस्थिति सेई व्यक्तित्व मानकर उपस्थिति ही निजे गोटे सेवा, निजे गोटे क्रियाशील सेवा, समाज सेवा आउ अधिक वास्तव सेवा सेटा अन्य कौनसी सेवा करिबा ठारू एमिति आमे गोटे व्यक्तित्व हे जिबा जहा भितरे अंतर शांति विराजमान करुथिबो। आमे गोटे से परित्राणर वार्तावह हो पारिबा। आमे जोठिकी जिबा आमे सेठी आशा और आनंद को संचार करि पारिबा। आउ आम भितरे सेई गुण गुड़िक विकसित हेले ही आमे सेई चेतना स्तर रे पहुंचिले ही आमे निजे सेई जगह रे यथार्थ सेवा होई उठिबा। आमर उपस्थिति सेठी यथार्थ सेवा होई उठिबो। ताहले एई भली व्यक्तित्व माने की भली चैरिटी करंती सेई पर मा कहउचंती जदिओ से माने कोनोसी शब्द उच्चारण करू न थांती, कोनोसी भावभंगी प्रदर्शन करू न थांती, तथापि तांकरी उपस्थिति रे असुस्थ माने उपशम पांती, जातना रे प्रपीड़ित माने प्रशमित हुअंती, आउ कोन हुए अज्ञानी माने ज्ञानालोक रे आलोकित हुअंती, दुष्ट बा खळ माने शांत हो जाती, दुखी माने सांत्वना पाई जाती एवं समस्ते रूपांतरित हेबा पथरे अग्रसर हुअंती, जहाँकि सेमानंक पाई नूतन दिगंतर द्वार खोली दे। एमानक उपस्थिति ही एते कथा करि दिए सेमानंक पाई। आउ तांकर स्थूल बाह्य सेवार आवश्यकता कोन अछि एवं चेतना रे गोटे पाद आगु बढ़िबा पाई ओ अग्रगतिर अनंत पथरे चलिबार प्रेरणा तांको भितरे आनि दियंते। माने एही व्यक्ति माने जो माने प्रेमवशतः निजको समस्तंक निकट रे देई देई थांती, जो आमे कहिले जे दिव्य प्रेमर अभिव्यक्ति जो मानक भितरे हबो से माने पूरा पूरी प्रेम रे एमिति पूरा पूरी परिपूर्ण हो जाती, निजको समस्तंक निकट रे देई दियंती, तांकर मध्यस्थ भगवान को पाखरे देई दियंती, से माने समस्तंकर सेवक हो जाती। से माने हेउचंती चैरिटीर जीवंत प्रतीक बोली मां कहउचंती। तुमे साधारणतः सेवा करूच केमती एई भली जायकि किछि लोकन खाइबा को देबा, किछि करबा, सेवा करबा, एई भली आमे चैरिटी करूच। किंतु जदि चेतना रे आमे एई भली गोटे ऊर्ध्वतर स्तर को उठी जाई पारिबा एवं दिव्य प्रेम आम भितरे प्रकाशित हो पारिबो, तेबे ही आमे यथार्थ रे एक जीवंत चैरिटी पलटि जिबा, प्रतीक हो जिबा चैरिटीर। आमर उपस्थिति समस्तंक भितरे एई भली सबु सुंदर जिनिस घटेइबो। असुस्थतारु उपशम, कष्टरु आराम एवं बहुत किछि जंत्रणा भितरु से काढी दे परिबो एवं रूपांतर दिगरे हमकु पादे पादे आगे नै परिबो। ए भली चेतना आम भितरे आसीबा दरकार। से प्रयास हमकु करबाकू हेबो। दिव्य प्रेमर प्रकाश पाई जंत्रटी हेबाकू हेबो। आउ गोटे कथा भी माँ एठी बुझेचंती, आमे किपरि दिव्य प्रेम को माध्यम करी सेवा करि परिबा आमे माने। ताले प्रथम स्टेप हमर कोन हबो, ए जो कार्यटी करा जाउची, जो माने दिव्य प्रेमर गोटे चैरिटी निजे ही जाउचंती, सेठी हबा पाई यथार्थ रे हमकु प्रथम पदक्षेप रहबो। प्रथमे आमे सबु मध्यरे एवं समस्तंक मध्यरे, सबु वस्तु मध्यरे एवं सबु व्यक्ति मध्यरे, सबु मध्यरे थिबा से दिव्य सत्तांकु प्रथमे देखिबा को चेष्टा करिबा। समस्तंक भितरे से भगवान विद्यमान, आमे तांकु प्रथमे देखिबा, उपलब्धि करिबा चेष्टा करिबा। तापरे द्वितीय स्टेप होची से दिव्य परम सत्तांक निकट रे हमर आत्मसमर्पण करिबा, निजको दबा सबु भितरे जो सत्ता रहिछन्ति। तापरे पुणी तृतीय कथा कोन करिबा, एहा परे एई जो परिपूर्ण आत्मोत्सर्गर प्रभाव रे हमर दृष्टिटी प्रज्वल हबो
ସେତେବେଳେ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିକି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଆଉ ଏଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହେଇଯିବାର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା, ନିଜକୁ ସେଠି ଭୁଲିଯିବା ପୁରାପୁରି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିପାରିବା। ଏଇଟି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସେବା କରିପାରିବା। ଏଭଳି ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବା ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଇଭଳି ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ସ୍ଥିତିରେ କରାଯିବ, ଏବଂ ନିଜକୁ ପୁରାପୁରି ସେଠି ଭୁଲି ଯାଇ କେବଳ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ବୁଡି ରହିଥିବାକୁ ହବ। ସେଇ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏଇ ଅନୁକମ୍ପା ସହିତ, ଜଗତର କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଅନୁକମ୍ପା ଆସୁଛି ତା ସହିତ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ with your heart overflowing with compassion go forth into this world, turn with pain, be instructors, and wherever the darkness of ignorance rules their light a torch। କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ overflowing with compassion, ଜଗତ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିକି ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନୁକମ୍ପା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଏବଂ ତମର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଛ, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତମେ এইভଳି ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ go forth into this world, torn by pain, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ এই ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ସେଠି କଣ ତମେ ବୁଝେଇବ ଯୋଉଠି ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ରାଜୁତି କରୁଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କିଭଳି ଏ ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଶମ ଦେଇ ହବ, ଏ ଜଗତର କଷ୍ଟରୁ ସମସ୍ତେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନେ। ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଶିଖିନେ। ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦିନେ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପଳେଇନି, ଆମେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ସେବା କୋଭଳି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଜଗତରେ ଯାଇକି ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ତୁମେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବ, ଏବଂ ଯୋଉଠି ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କିଭଳି ଆମେ ସେବା କରିବା, ସେଠି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ବିତରଣ କରିପାରିବ, କାରଣ ତୁମେ ସେଠି ନିଜେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଥିରୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବେ ଏବଂ ସେଇ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ହେଇଯିବ, ଯୋଉଠି ତୁମକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଶିଖିବେ, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପାଇବେ। ସେଇଭଳି ଉଦାହରଣ ହେଇଯାଅ। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। এই ଜିନିଷଟି ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଏଇଭଳି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଇନର ନିୟରନେସ କଥା। ଏଇଟା ଆନ୍ତର ନୈକଟ୍ୟ ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାଟା, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଯୋଉ କଥା, ସେଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଆର ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ଭାବୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପରସ୍ପରର କଥା ସମାନ ସମୟରେ ଭାବୁଛେ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁଛେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଦେଖି ବି ପାରୁ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣି ବି ପାରୁ ସେ କଣ କହୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଯଦି ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା, ତାର କଣ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ଜାଣିପାରିବାରେ ବି ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ନିକଟତା ଆମ ଭିତରେ ଆସେ ସମୟ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସଚେତନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇପାରିବା, ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଟି କି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚିନ୍ତାରେ
ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଦରଲି ସଲିଚୁଡ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିତାର ଆଗ୍ରହ ବା ପିତାର ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର ନିବିଡତା ଅନୁଭୂତ ହବ। ମାନେ ଆମ ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆସେ, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଫାଦରଲି ଲଭ, ଗୋଟେ ଫାଦରଲି ସଲିସିଚୁଡ ମା ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିତାର ଆଗ୍ରହ ବା ପିତାର ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବାର ଗୋଟେ ନିବିଡତା, ଆନ୍ତର ନିବିଡତା ଅନୁଭବ ହବ। ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ଭଳି ଲାଗିବ ଓ ଅତି ନିକଟତର ବୋଲି ମନେ ହବ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମନରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, ତେବେ ଆମର ମନ ବି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ସହ ଏକାତ୍ମ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଦୁଃଖ ବା ଦୁର୍ବିପାକ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଅନୁଭୂତ ହିଁ ହେଉନଥିବ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତି ରହିଥିବ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର। ସେତେବେଳେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହିଁ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଇନର ନିୟରନେସ ଏଇଭଳି ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମ। ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରମ ଭାଗବତ ଚେତନା ଏଇ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ତାର ଗର୍ଭକୁ ଆସି ଏଠି ମିଶି ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଇଚ୍ଛା କଲେ ନା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଏଇ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ସେ ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ଧୀରେ 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 ଭଗବତ ଚେତନା ଭଗବତ ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ କରିକି ଗଢିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗଢିବା ଫଳରେ କଣ ହବ, ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ତାଙ୍କର ହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇ ଉଠିବ। ମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତ କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ହଉଛି ପରମ ପ୍ରେମ। ସେ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ଏତେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ଯେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ତାଙ୍କର ପରମ ଦିବ୍ୟତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତର ଚେତନା ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଛାଡିକିରି ବା ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଉତ୍ତରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସୃଷ୍ଟିକୁ, ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ତରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ତାହା ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ କୌଣସି କିଛି ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ବୁଝିପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ନେବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ସେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ ମହତ୍ତର ଚେତନା ଦିବ୍ୟତା ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଭିତରୁ ସେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ଆସିକି ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ସେଠି କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାର କହିବାର କୌଣସି ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଶେଷରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସାରା ନିଜର ପରିବାରକୁ ବି ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶବରର ଶରାଘାତରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବି ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ଦେଖାଯାଉ, ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିଭଳି ହବା ଉଚିତ ତାର ଉଦାହରଣ ସେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ପରମ ଜ୍ଞାନ
तांको मध्यरे थाई मध्य एई अज्ञानी मनुष्यटे भली विलाप करिसेंती, कष्ट पाइसेंती, बहुत किछि हेछ। जीशु ख्रीष्टଙ୍କ କଥା भी सेया। केते दिव्य प्रेम तांकर, केते परम प्रेम, सबु किछि भितरु से पुणी निम्नतर स्तर रे आसी पहुंची ताकू उठेई ऊर्ध्वकु तोली नबार प्रयास करुछंती एवं तांकर दिव्य प्रेम वशतः से कार्य करुछंती। ये तो हला भगवान कर भल पाइबा। तापरे आमे देखिबा यथार्थ भल पाइबा कौन? यथार्थ भल पाइबा होची कौन ना आमे जदि करिवे आमे भल पाइबा केमथाय? तुमे जदि मते भल पाइबो तेबे मु तुमको भल पाइबे, जदि तुमे मते भल पाइबो नाही तेबे मु तुमको भल पाइ परिबे नाही। मनुष्य एई भली साधारण मनुष्य मानकु भल पाइथाय। तुमे जदि मते भल पाइबो मु तुमको भल पाइबे। एहाटरु आउ टिके आगकु जाई से कौन करे? भगवान का सह मध्य एमती गोटे संपर्क रखे। से कहते भगवान को लोक माने जे मु जहा चाहूची तुमे ता पूर्ण कर दियो, तेबे मु तुमको भल पाइबी। आ तुमे जदि ता करूनो तेबे मु तुमको केबे भी भल पाइ परिबे नाही। उल्टी मु एकथा जानि जिवि जे तुमे मध्य मते भल पाउनो बोले। भगवान को से कहे मु जे चाहूची तुमे न करूछ तुमे मते भल पाउनो, हे प्रभु तुमे मते भल पाउनो। माँ कहते किंतु यह यथार्थ भल पाइबा नुहे, यह गोटे मूलचाल व्यापार, गोटे बार्गेन हो गला। एटा तुम्हें एटा कले मु करिबी, एटा भल पाइबा नुहे। आमको किए भल पाइला बा नाही ता अनुଯାयी आमे ताको भल पाइबा बा न पाइबा एहा करिबानी। ए सब प्रति हमको उदासीन रही कि निजे केवल भल पाइबा ए चेष्टा करिबा को। एथि पई भल पाइबानी जे ता प्रतिबदल रे आमे भल पाइबा पाइबा बोले। आमे भल पाइबा पाई ही भल पाइबा। मु भल पाइबा को इच्छा करे तेणु भल पाइबे, ता बदल रे मते किछि मिलिबो सेथि पई जे भल पाइबे ताहा नै। आ भल पाइबा व्यतीत मु आउ किछि करि परिबे नाही। एमिति गोटे भल पाइबार उद्देश्य रहबा दरकार। मु केवल भल पाई ही जानिबी, मु केवल भल पाइबी, आ छडा मु किछि करिबिनी। एथि पई मु भल पाइबी। भल पाइबा पे मते किछि मिली जिवो सेथि पई भल पाइबेनी। मु भल पाइबा छडा आउ किछि करि परिबिनी बोली भल पाइबे। मु भल पाइबा पाई ही भल पाइबे। एटा भल पाइबार अनुभूति रे गोटे संतुष्ट रहबा, तार प्रति बदल रे किछि आशा करिबानी, एहा ही यथार्थ भल पाइबा। आ जेतेबेले जणे ए यथार्थ भल पाइबा को अनुभव करि परिबो से आनंद रे विभोर रहि जिवो। नहेले जे से जानि परिबनी भल पाइबाटा कोन। से जदि एमती भल पाइबा पाई ही भल पाइबो तेबे यथार्थ भल पाइबा को से अनुभव करिवो। अनुभव कले से आनंद रे विभोर रहि जिवो। आ सेति पई से कोनोसी तार प्रत्युत्तर अपेक्षा करिवो नाही। मते के तार रेस्पॉन्स दउ बा न दउ कोनोसी आवश्यकता से अनुभव करिवो नाही। एहिला यथार्थ भल पाइबा। तापरे भल पाइबार आहुरी अनेक पर्याय रही। आमे ताकू परवर्ती आलोचना गुडी करे आगो को नेबा। आज हमर आलोचना को एठी समाप्त करिबा। समस्तन को अशेष धन्यवाद। मां को निकट रे कृतज्ञता। वंदे मातरम। धन्यवाद आपा। सुंदर भाव रे आलोचना को आपण उपस्थापन करचंदी। आउ जहा रहला हम परवर्ती पर्याय ताको आलोचना करिबा। वर्तमान समय हेची आमे कार्यक्रम को विरति घोषणा करिबा। समस्त को भाई अपा मान को वंदे मातरम प्रणाम। प्रभु मां को प्रणाम जनाई एवं अपा को धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को आमे एठी विरति घोषणा करिबा। ता पूर्वरु प्रथमे आमे साइलेंस हवा मात्र मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित साइलेंस।